अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन पेज 3.5 जो वर्जन है उसको मुफ्त में डाउनलोड करने का लिंक दूंगा और उसकी इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊंगा। अच्छा, इन पेज 3.5 जो है ये ओरिजिनल वर्जन है। इन पेज कंपनी का जो इंडिया बेस्ड है और आमतौर पर ज़्यादातर पूरे पाकिस्तान में कह लें या दुनिया में मुफ्त में जो लोग इस्तेमाल करते हैं इन पेज वो 2.4 है, काफ़ी पुराना वर्जन है। तो ये इन पेज 3.5 ये ओरिजिनल वर्जन है और इस वक्त जो लेटेस्ट चल रहा है वो इन पेज 4 चल रहा है, जो तकरीबन कोई $350 के लगभग तकरीबन कोई लाख रुपया तकरीबन बन जाता है, मेरे ख्याल में इतने मिलता है। तो ये उससे पिछला वर्जन यानी पिछले साल का जो 3.5 है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मुफ्त में दे रहा हूँ आपको। उसके इंस्टॉलेशन का तरीका भी बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको इन पेज का जो क्या कहते हैं मोबाइल ऐप भी आ गई है, ठीक है ना। यानी मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल में भी आप इन पेज के अंदर टाइपिंग कर सकते हैं, तो वो भी आपको मैं फराहम करूंगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड करना है। तो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे इस वेब पेज पर और यहाँ पर सारी हिदायत लिखी हुई है। इसमें सबसे अहम जो बात आपने याद रखनी है वो ये रेड कलर में यहाँ पर लिखी हुई है कि इस इन पेज में आप जो फाइल सेव करेंगे वो फिर पुराने किसी भी इन पेज में ओपन नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस बात का आपने ख्याल करना है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आइंदा के लिए आपने इसी इन पेज को इस्तेमाल करना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई फाइल इसमें बना दी और ये इन पेज आपने अनइंस्टॉल कर लिया तो फिर ये फाइल पुरानी इन पेज में ओपन नहीं होगी। तो इस बात का आपने ख्याल करना है। हाँ, पुरानी जो फाइलें हैं पुरानी इन पेज में बनी हुई वो इसमें ओपन हो जाती हैं और फिर सेव होने के बाद अपडेट हो जाती हैं इसमें, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन का मुकम्मल तरीका ये है कि जब आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये फाइल आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह की जिप फाइल आ जाएगी और इस जिप फाइल को एक पासवर्ड लगा हुआ है, तो वो भी वहाँ वेबसाइट पे दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन जब आप करेंगे, नहीं ओपन नहीं करना इसको, बल्कि आपने करना है एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट फाइल हेयर, ठीक है ना, ये आपने करना है और यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है, ठीक है। मैं पासवर्ड यहाँ पर शो कर देता हूँ ताकि आपको भी नजर आए। तो इस तरह करेंगे तो ये फोल्डर आपके पास आ जाएगा। जब आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप देखें दो फाइलें हैं। एक पेज फाइल है, यानी इसको पेज करने की, और एक इंस्टॉलेशन की सेटअप फाइल है। और इसके अंदर भी ये तरीका मुकम्मल दिया हुआ है ऑफिस की फाइल में। तो अब हमने इन दोनों फाइलों को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट किया तो ये आ गई। अब ये नीचे सेटअप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है आपने, तो ये आ गई, ठीक है। ये सेटअप फाइल आ गई, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, अब आपके पास दो फाइलें हैं, एक पेज फाइल है, एक सेटअप फाइल है। सबसे पहले आपने सेटअप फाइल को चलाना है, ठीक है। जब आप सेटअप फाइल को चलाएंगे तो इसका सेटअप चलेगा और सेटअप चलने का जो तरीका है वो इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। और ये जगह जब आएगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ और रजिस्टर लेटर, आपने लेटर पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। लेटर पर क्लिक करके फिर उसके बाद आपके पास ये पेज इंस्टॉल हो गया है, लेकिन आपने इसको ओपन नहीं करना, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास इंस्टॉल हो गया है। इसको आपने ओपन नहीं करना है। इसको ओपन करने से पहले एक और काम आपने करना है। वो काम आपने ये करना है कि ये पेज फाइल जो है इसको आपने रन करना है। लेकिन इसको रन करने का तरीका भी एक खास तरीका है। इस पर आपने डबल क्लिक करके इसको रन नहीं करना, बल्कि आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ओपन नहीं करना आपने, बल्कि उसके नीचे लिखा हुआ है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगी फाइल और यहाँ पर आप पेज करेंगे तो ये चूंकि मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए ये यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है ना। चूंकि आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप जब पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर डन लिखा हुआ आ जाएगा और आपकी फाइल वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, हो जाएगी। चूंकि ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ, ये देखिए मेरे पास ओपन है तो इसलिए वो नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आपने ये इस बात का ख्याल करना है, इस पर डबल क्लिक भी नहीं करना, इसको ओपन भी नहीं करना। रन एडमिनिस्ट्रेटर करके यहाँ पर आकर आपने इस पे पेज पे क्लिक करना है तो ये पेज हो जाएगी, ठीक है। पेज होने के बाद ये इन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जिस तरह पुराने पेज में हम अपनी मर्जी से कीबोर्ड करते थे, इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी कीबोर्ड वो
ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کا یہ سارا چینج ہے. یہ اور طریقے سے ہے. یہاں پر آپ اپنی مرضی سے پیج سیٹنگ کر سکتے ہیں, کتنے پیج بنانے ہیں, ڈبل سائڈ بنانا ہے, سنگل بنانا ہے. پرانے سے آپ دیکھیں لیفٹ رائٹ سارا چینج ہے یہ. اچھا, کی بورڈ آپ ویسے اپنی مرضی کا یہاں سے کر سکتے ہیں. یہ کی بورڈ پریفرنس یہ ہے, یہاں پر آپ کر سکتے ہیں, لیکن بائی ڈیفالٹ آفتاب سلیکٹ ہوتا ہے اور یہی زیادہ تر چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر چینج کرنا چاہیں, ان پیج عربک کرنا چاہیں, فونٹک کرنا چاہیں, اور بھی اس میں کافی سارے ہیں, کشمیری ہے, سندھی ہے, منی پوری ہے, وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کرنے کے بعد اس میں کافی ساری چینجنگ ہے. ایک چینجنگ تو یہ ہے کہ یہاں پر میں ایک منٹ لکھ دیتا ہوں, میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بڑا کیا میں نے اس کو یہاں سے. اچھا, دیکھیں ان پیج نستعلیق, وہاں پر کیا ہوتا تھا پرانے میں, نوری نستعلیق ہوتا تھا. یہاں پر ان پیج نستعلیق ہے, فیض نستعلیق ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے اس میں نئے نئے جو ہے وہ فونٹ اس میں شامل کیے گئے ہیں, بہت زیادہ فونٹ ہیں اس میں. ٹھیک ہے. یہ قرآن کے القلم فونٹ وغیرہ وغیرہ. الوی نستعلیق دیکھیں, یہ عام طور پر اس میں ہوتا تھا آفس میں. اب دیکھیں اس کو میں نے کیا تو یہ تھوڑا سا مٹ گیا. اس کو کیا ٹھیک کرنے کا طریقہ, آپ نے کنٹرول دبا کے آپ نے F5 نہیں, F5 سے دیکھیں, F5 سے یہ ہو رہا ہے, اور F6 سے, ایک منٹ, یہ اصل میں نے یہ اسکرین ریکارڈر لگایا ہوا ہے تو اس میں یہ کی جو ہے نا اس میں چل رہی ہے. آپ نے یہاں پر F7 اور F8 کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. F7 F8 کریں گے تو یہ اوپر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی اصل میں F7 دبا رہا ہوں نا تو میرا یہ اسکرین ریکارڈر جو ہے نا یہ سٹاپ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بس آپ کو میں نے بتا دیا. اس کو اوپر, اس کو کھلا کرنے کے لیے F5 دبانا ہے آپ نے, اور F6 سے یہ کلوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور F7 سے یا F8 سے اوپر نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی میرا اسکرین ریکارڈر جو ہے F7 اس پہ کی لگی ہوئی ہے, تو اصل میں وہ اس لیے کام نہیں کر رہا یہاں پر. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ طریقہ ہے, اور اس میں بہت ساری مزید جو چیزیں ہیں یہ ساری آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے فونٹ ہیں. اچھا, مزے کی ایک چیز یہاں پر یہ اس میں ان ڈالی ہوئی ہے کہ آپ جب ایک پیراگراف لکھتے ہیں, مثال کے طور پر میں اس کو ختم کرتا ہوں. یہ اصل میں اب میں اس کو کلوز نہیں کر سکتا, یعنی ساتھ ساتھ نہیں کر سکتا, وہ میرا اسکرین ریکارڈر بند ہو جاتا ہے F7 دبانے سے, F6 دبانے سے. تو اس لیے یہ مسئلہ تھوڑا سا ہو گیا, بلکہ میں نئی فائل بنا لیتا ہوں. نئی فائل بنا لیتا ہوں. اس کو میں بڑا کرتا ہوں تھوڑا سا. اچھا, یہ دیکھیں اس میں ایک یہ چیز ہے. اب دیکھیں میں نے اس کو ایک ہے نن, ایک ہے آٹو, ایک ہے آلوے. آٹو جو ہے نا, آٹو والی آپشن بڑی زبردست ہے, وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر یہاں سے میں نے اس کو, بہرحال یہ ابھی چونکہ میں نے ایک ہی لفظ اصل میں لکھا ہوا ہے, تو آٹو کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر کوئی خالی سپیس ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو کھینچ کے یہ لمبا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح یہ آپ دیکھیں نا, اب اس نے پاکستان کے سین کو کھینچ کے لمبا کر دیا ہے, تو یعنی یہ یہاں سے پورا اس کو فل کر دیتا ہے. یہ اس کا فنکشن ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اب ہو گیا. اب دیکھیں میں اس کو آٹو کرتا ہوں, تو جہاں پر بھی دیکھیں اس جگہ پر اس نے پاکستان کو سیدھا سیدھا لکھا ہے, اور یہاں پر آخر میں اسپیس بچ رہی تھی, تو اس نے لائن کو پورا کرنے کے لیے اس کو کھینچ کے لمبا کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑی زبردست اس کے اندر آپشن ہے. میں اس کو بھی تھوڑا سا کم کرتا ہوں تو دیکھیں,
یہ تو زیادہ وہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ اس کے اندر ہے، اور بھی بہت ساری آپشن ہیں جو جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.